kane turahera ku mirongo itatu na gatanu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Kuri uwo munsi ugorovye arababwira ati tujabuke tujye hakurya. Basiga abantu hano bamujyana mu bwato yahotsemo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. Ariko we yarajyanye mu mutwe w'inyuma, yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubabaye ko turiko turapfa? Arikangura aziriza ingunza, abarira ikiyaga ati hora awutekereze. Umuyaga uraca habaga hwekere rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya, bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Nipende kuwashukuru wachungaji na kweli mzima wachungaji. Asante kwa hiki kipindi. Nashimye gushimira abarongozi n'umugwi wose w'abarongozi hamwe n'abaririmbyi. Kwa majina yangu naitwa Neema Eliazeri Simon. Ati ku mazina yanje nitwa Neema Eliazeri Simon. Nimeokoka na mpenda Yesu. Narakijijwe ndakunda Yesu. Somo langu asubuhi ya leo ningependa tuongelee, je, unamwamini Yesu? Icigwa canje muri iki gitondo nagomba tuganire kuri aya majambo avuga ati mbega uramwizeye Yesu? Wanaomwamini Yesu. Abamwizeye Yesu bagire gutya. Wanaomwamini Yesu. Abamwizeye Yesu bagire gutya. Kipindi unanyosha mkono, kumbuka Biblia imeandika aaminie na kubatizwa ataokoka. Wizere yuko byajambo rivuga ati uwizera akabatizwa azokizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unamwamini Yesu. Abamwizeye Yesu. Asa kama unamwamini Yesu, kuva waramwizeye Yesu, kwa nini una changamoto na bado unasumbuka nayo? Kubera iki ufise ibintu bikikuzunzaniza hariya? Kwa nini? Ni kubera iki? Kwa nini unataka uache kazi? Kwa sababu bosi wako anakusumbua kila siku. Ni kubera ugomba guheba n'akazi kubera shobuja yoba agucuraguza buri munsi. Kwa nini unataka uache shule? Kwa sababu ulifeli mara 2. Kwa nini unataka uache shule kusoma? Kwa sababu ulifeli mara 2. Kubera iki ugomba guheba ishuri ngo ubiriguranye na kabiri? Kwa nini? Kubera iki? Kwa nini unataka ukimbie kazi? Kubera iki ugomba guhunga kazi? Uachane na mtaji, useme hii biashara mimi siwezi kufanya. Uhebe no kudandaza ati uru rudandazwa je sishoboye kurukora. Kwa sababu uliomba. Kubera iki? Kubera wasenze. Kwa nini? Kubera iki? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Kwa nini? Kubera iki? Kwa nini unahangaika na magonjwa? Kwa nini unalia kila siku? Kubera iki urira n'ingwara, uhangayika n'ingwara ukarira buri munsi? Eti kisa unaumwa. Ati ngo ndagwaye. Umemwambia Mungu? Mbega warabwiye Imana? Umemwambia Mungu? Mbega warabwiye Imana? Ati Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaamini wote katika twese twizeye. Sisi sote tunamwamini Mungu. Twese turamwizeye, turizeye Imana. Yeye aliyekufa kwa ajili yetu. Yesu yapfuye ku bwacu. Nani anayeweza kufa kwa ajili yako? Ninde yopfa kubera wewe? Si ni Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yako. Kristo yapfiriye kubera wewe. Alafu akatuambia kwamba hanyuma aratubwira ngo omba lolote utakalo. Saba icyo ushaka. Kwa jina langu. Mwizina nitakupa. Ndicho alichosema. Siko yavuze. Sasa kwa nini unahangaika na magonjwa unajikumata? Kubera iki uri kubazunga giri kukababara kubera ingwara ukibumbereza? Kwa nini ukienda shule eti kisa ulifeli unaogopa kuchukua daftari kwenda kumuuliza anayefaulu kwamba hapa wanafanyaje? Ukuni kubera iki ugiye no kwishura ugatinya gufatikaye ukarengujane ku mwarimu mubwira ati ngahangire gute? Kwa nini utaki kujaribu? Mbega kubera iki udashaka kugerageza Imana kuri ibyo wisabe? Eti nawauliza, Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Ndababa. Sisi wote tumenyosha mikono kwa tunamwamini Mungu. Twagororoye amaboko twese ko tuvuga ko twizeye Imana. Sisi wote tunamwamini Mungu. Twese ni twizeye Imana. Tunamwamini aliyekufa kwa ajili yetu. Sivyo? Twizeye uwavuye ku bwacu. Kwa nini? Kwa nini tunashindwa kujaribu? Kubera kinanirwa kugerageza Imana. Moyo wako unakwambia anza biashara. Umutima wawe urakubwira ati tanga urudandazwa. Moyo wako unakwambia nenda shule utafaulu. Umutima wawe urakubwira ati genda ku ishuri bizoshoboka. Kwa nini hutaki kufanya moyo wako unachokwambia? Kubera iki utagomba gukora icyo umutima wawe ukubwiye? Yesu alipotaka kuondoka, Yesu amaze kugenda, alituambia atatuachia msaidizi. Yavuze ngo azodusigira umufasha. Si ndivyo? Siko. Si ndivyo? Siko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda nikihubiri, Genda kunda iyo niko ndavuga ubutumwa. Nikisema Bwana Yesu asifiwe, Tuze ngo Yesu ashimwe mwitami. ili nione kama tuko pamoja. Kugira ndabe yuko turi kumwe. Yesu alipokuwa anaenda, Yesu ariko aragenda, alisema atatuachia msaidizi. Yavuze ngo azodusigira umufasha. Kila mtu hapa, Umuntu wese ngaha ana msaidizi ndani ya moyo wake. arafise umufasha. Hujatoka nyumbani kwenda sokoni. Wewe utarasohoka uve muhira ngo uje ku isoko. Kama kuna ajali, Nimba hari geragezwa hari imbere, moyo wako unakwambia wewe unaona si niende, ugasigara mu madira rege cyangwa ndeke. acha niache. Reka ndeke. Kwa sababu msaidizi yuko ndani yako. Kubera ki byabaye ibyo? Kubera umufasha ari muri wewe. Kwa nini hutaki kumsikiliza? Ariko ni kuko utashaka kumviriza umufasha. Biblia inatuambia na Yesu, Abigishwa babanye na Yesu walimwamini baramwizeye kwa sababu aliponya mbele ya macho yao. kuko yarakiza abantu mu maso yabo babo. Aliwaumba watu wenye vichaa mbele ya macho yao. Arafasha abantu basaze mu mitwe yabo, arabakiza mu maso yabo. Watu wenye mapepo aliwaponya mbele yao. Abantu b'abadayimoni yabakiza babona mu maso. Kwa hiyo walimwamini Mungu. Kubw'ibyo baramwizeye Yesu, barizera n'Imana. Lakini walimwamini kiasi gani? Ariko bamwizeye mu gihe kingana gute? Dhoruba ilipowapiga, maji yalipokuwa mengi yakaanza kuingia chomboni. Igihe umufunda w'amazi mu kiyaga wabaye mwinshi ugatangura kwinjira mu bwato, Wale walioamini wakapoteza imani. bose bari bizeye baciye batakaza ukwizera. Wale waliomwamini Mungu wakapoteza imani yao. Bagiye bari bizeye n'Imana baratana ukwizera baravamo. Kwa sababu waliona maji Kubera kuingia kwenye chombo. amazi yinjiye mu bwato. Kwa sababu mtumishi wa Mungu aliona ya kwamba anaumwa, hawezi kupona. Kubera umukozi w'Imana yabonye yuko agwaye adashobora gukira. Kwa sababu mtumishi wa Mungu anayesoma aliona ya kwamba nimefeli sana, siwezi kufaulu. Kubera umukozi w'Imana yabonye ati jewe ndagwaye biranse sinshobora gushika kukira. Maji yameingia kwenye chombo. Amazi nayo yamaze kwinjira mu bwato. Maji yameingia kwenye chombo. Amazi yinjiye mu bwato. Mawimbi yamekuwa makubwa ndani yako. Inguza ziba nyinshi n'ibisemu ziba byinshi. Unahisi kukata tamaa. Urashobora guca ukwizera kwawe kugacika. Lakini kumbuka, ariko wibuke, wewe ni mlokole. Wewe ni mlokole. Wewe warakijijwe. Umeokoka, unampenda Yesu, sivyo? Unapenda Yesu, siko? Sasa kwa nini humwamini? Kubera utamwizera. Kwa nini humwamini ya kwamba acha nimwachie atatenda? Kubera utavuga ati reka ndeke Yesu arakora. Kwa nini humwamini? Ukiwa unaomba unamwambia, wewe si ndio ulisema nikija kwako utanipa. Kubera iki uri kurasenga udakoresha? Kwa nini hujui kuomba na wakati umeokoka unampenda Yesu? Kubera iki uri kurasenga utavuga iyo jambo ati Yesu si wewe wavuze ngo ninazi wawe uzobikora? None kubera iki? Kwa nini? Kubera iki? Nawauliza kwa nini? Nababaza. Kwani hatumwamini Mungu? Kubera iki tutizera Imana? Hatumwamini Mungu. Kubera iki tutizera Imana? Hatumwamini Mungu kanisa. Leo shengero ntitwizera Imana. Wote tunamwamini Mungu. Twese turizera Imana. Mwachie Mungu atatenda. Tureke Imana izokora. Mwachie Mungu atatenda. Reka Imana izokore. Kama umeumwa kwa mwaka, nawe umwaka wewe hebera Imana gusizokora. kama umefeli madarasa mawili, mwachie. Naho baba warasivye mu mashuri abiri yose, reka Imana izobikora. Hata kama kazi ya kwanza
uliofanya uliomba. Rekana igikorwa cya mbere wakoze wasenze Imana. Ukasema hela yangu inapotea. Hata amafaranga yanje yaratakaye. Ukasema mimi nimechoka kwenda kulangua biashara kuja kuuza kuna baki tu kwa. Jewe na kuja narushe no kuja kurangura ibidandazwa no kugurisha jewe na yangoye kabisa. Kumbuka. Ni wibuke. Kumbuka. Wibuke. Mungu yuko ndani ya chombo. Imana iri mu bwato. Kumbuka. Wibuke. Mungu. Imana yuko ndani ya chombo. Irachari mu bwato. Ndio maana wanafunzi walipomkumbuka walipoenda kumwamsha tu. Abanyeshuri ba Yesu bamaze kwibuka ko bari kumwe na Yesu bagenda kumuvyura gusa. Walipoenda kumwamsha bamaze kumuvyura alichofanya icyo yakoze alikemea upepo. Yarahagurutse ahagarika inguza yose n'ibisebuzi. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo pakawa shwari kuu. Acha habagacerere ikiyaga kiratekana kiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Shwari kuu. Hata habagacerere ikiyaga gikubita isaruti. Lakini palikuwa na dhoruba. Ariko palikuwa na dhoruba. Hari ibisebuzi byinshi cyane. Lakini pakawa shwari kuu. Hacha habagacerere haratekana ikiyaga kirateka. Muamini Mungu. Muizere Imana. Ataweka shwari kuu ndani yako. Imana izoshira. Muamini Mungu. Agati umutekano. Muamini tu. Wewe wizere Imana gusa. Muamini Mungu. Wizere Imana gusa. Ataweka shwari kuu ndani ya moyo wako. Izozana umutekano mwiza mu mutima wawe. Na Mungu awabariki. Kandi Imana ibaheza. Gusenga Imana. Mtakatifu, mfalme wa ajabu, Mungu ishi mbinguni palipoinuka. Nasema asante kwa sababu umeongea na watoto wako. Lihimidiwe jina lako. Wewe niko ambaye niko. Tunakushukuru maneno kwa sababu umesema nasi. Ni katika jina lako Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen.